Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin yang terhormat. Saya sebagai moderator acara hari ini dengan bangga mempersembahkan presentasi bahasa Inggris yang sangat menarik. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan hasil presentasi bahasa Inggris yang membahas tentang fishery for research gathered by test in the result. Siap nih pertanyaan. Saya yakin presentasi hari ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi kita semua. Dari yang pertama, hasil yang akan dilanjutkan oleh Mas Bambang. Baik, kita mulai pada hari ini. Akan saya bacakan hasil presentasi saya yang sudah saya kerjakan kemarin. Water fishery resources discovered by gas in the USA. Fishery especially discovered by gas is a serious problem. In the world, oceans not only are the stock of this species affected, but entire aquatic webs and habitats may be disrupted at the existing level. This paper reviews discarding in the 19th landscape, providing a comprehensive picture of discarded by gas in federally managed commercial fisheries. Hasil tangkapan sampingan perikanan, khususnya tangkapan sampingan yang dibuang, merupakan masalah serius di laut dunia. Tidak hanya stok spesies yang terbuang saja yang terkena dampak, namun seluruh jaringan trofik dan habitatnya mungkin terganggu pada tingkat ekosistem masalah. Makalah ini mengulas tentang perbuatan limbah perikanan laut di AS, memberikan gambar komprehensif mengenai tangkapan sampingan yang dibuang dalam perikanan konvensional yang dikelola pemerintah federal. Quantifying the problem. Studying estimates compiled estimates show that 1.06 million tons of fish were discarded and 3.7 million tons of fish were planted in USA main features in 2002. This amount to a nationwide discard to landing ratio of 0.28 amongst the highest in the world. Regional difference. Regularly, the sources had the landing discard to landing ratio 0.59. Followed closely by the migratory species fisheries 0.52 and the non fisheries 0.49. The Asgard and West Coast fisheries had two lower ratios 2.12 and 2.15 respectively. Shrimp fisheries that all. Shrimp fisheries is the sources where the major contributor to the high discard rate in the region, with discarded ratios of 4.56, Gulf of Mexico and 2.95 South Atlantic. Pengukuran
masalah perkiraan yang mengejutkan. Perkiraan gabungan kami menunjukkan bahwa 1,06 juta ton ikan dibuang dalam dan 3,7 juta ton ikan didaratkan di perikanan laut AS. Pada tahun 2002 jumlah ini secara dengan rasio pembuangan terhadap pendaratan di seluruh negara tersebut sebesar 0,28 guna termasuk yang tertinggi di dunia. Perbedaan wilayah secara regional Tenggara memiliki rasio pengembangan terhadap pendaratan yang lebih besar. Tanda kurung 0,959 diikuti oleh perikanan spesies yang bermigrasi jauh dalam kurung 0,52 dan perikanan di wilayah timur laut dalam kurung 0,949. Perikanan di Alaska dan pesisir barat memiliki rasio yang lebih rendah, masing-masing 0,12 dan 0,15. Dampak terhadap ekosistem mengganggu jaringan produk tangkapan. Impact on ecosystem. The first disrupting trophic webs by cats and discarding is weather. Component of the impact of fisheries on marine ecosystem. The discarding of non-target species can disrupt the delicate balance of trophic webs and habitats. 2. Threatening endangered species. The capture and discarding of protected species such as turtles, mammals, and birds can further threaten already vulnerable population. 3. Wasting valuable resources. Discarding also in substantial waste of the potential food resource, which is concepting as global marine fisheries catches have begun to decline. Effort to reduce bycatch. In modification. The first decodification, there have been substantial efforts to reduce bycatch through fishing methods and game, such as the introduction of bycatch reduction device in swim fisheries. Number 2, changing fish methods. Changing fishing gear or methods entirely, such as the shift from drift gill nets to trolling for tuna or pop traps to trap for groundfish can also have reduced bycatch. Number 3, reducing fish effort. Reducing fishing effort and the amount of fishing gear in use overall, as does occur in the New England and Alaska goldfish fisheries. Is another approach to bycatch reduction. Dampak terhadap ekosistem mengganggu jaringan tropik. Tangkapan sampingan dan pembuangan merupakan komponen utama dampak perikanan terhadap ekosistem laut. Pembuangan spesies non-target dapat mengganggu keseimbangan jaringan tropik dan habitat. Perikanan yang menonton di Tenggara merupakan kontributor utama terhadap himbau tingginya tingkatan pembuatan di wilayah tersebut dengan rasio pembuangan sebesar 4,56 dalam kurung Teluk Meksiko dan 2,951 dalam kurung Atlantik Selatan. Spesies terancam punah yang mengancam. Penangkapan dan pembuangan spesies yang dilindungi seperti penyu, mamalia, dan burung dapat dampak lebih lanjut mengancam populasi yang sudah terancam rentan
Pembuangan sumber daya berharga. Pembuangan ini juga mengakibatkan terbuangnya sumber daya pangan potensial dalam jumlah besar dan hal ini mengkhawatirkan karena hasil tangkapan ikan laut global mulai menurun. Upaya mengurangi hasil tangkapan sampingan, mengurangi upaya penangkapan ikan modifikasi terdapat upaya besar untuk mengurangi tangkapan sampingan melalui modifikasi metode dan peralatan penangkapan ikan. Perkenalkan layanan produksi tangkapan sampingan di tempat penangkapan ikan. Upaya mengurangi hasil tangkapan dan jumlah peralatan penangkapan ikan yang digunakan selama lebih dari 1 tahun telah terjadi di perikanan darat di New England dan Alaska merupakan pendekatan lain untuk mengurangi hasil tangkapan, mengubah metode penangkapan ikan. Mengubah lain seperti drone untuk tuna atau metode masuk ke perangkap untuk ikan giling juga dapat membantu mengurangi tangkapan sampingan. Kerangka peraturan perjanjian internasional legislasi AS. Children can walk in the agreement. The UN Food and Agriculture Organization Code of Conduct for Responsible Fisheries and the UN Treaty on Studying Fish Stock and Taking Migratory Fish Stock have established principle to minimize bycatch and discard. US legislation. The Microsoft Stephen Fisheries Conversion and Management Act in the USA. Regulatory fishery management issue to minimize bycatch and mortality of unavoidable bycatch. Ongoing challenge. While there have been effort to reduce bycatch for the basic program conferring on fisheries are still within the USA background to work to address this persistent problem. Monitoring and reporting. Data gaps. Much of the information on bycatch is unpublished or unavailable in the primary scientific literature, highlighting the need for a regular reporting mechanism. Monitoring effort. The USA has made extensive effort to monitoring and minimize bycatch in domestic and international fisheries. Good, more comprehensive programs of their required. Management implication. Bycatch and discard protection has become a regular part of fishery management planning to address this critical component of fisheries. Impacts on marine ecosystem. Undang-Undang Konservasi dan Pengelolaan Perikanan Microsoft Stephen di AS mewajibkan langkah-langkah pengelolaan perikanan untuk meminimalkan tangkapan sampingan dan kematian akibat tangkapan sampingan yang tidak dapat dihindari. Sinopsis Eswatini Kode Etik Organisasi Pangan dan Pertanian PBB untuk perikanan yang bertanggung jawab dan perjanjian PBB tentang stok ikan yang bermigrasi dan stok ikan yang bermigrasi jauh telah menetapkan prinsip-prinsip untuk meminimalkan penangkapan dan pembuangan. Tantangan yang berkelanjutan meskipun terdapat upaya-upaya untuk mengurangi tangkapan sampingan, program-program tersebut berbasis ruang yang mencakup semua sektor perikanan masih diperlukan di Afrika Selatan dan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah yang terus menerus ini. Pemantauan dan pelaporan. Kesenjangan data, banyaknya informasi mengenai tangkapan sampingan yang tidak dipublikasikan atau tidak tersedia dalam literatur ilmiah oceanografi
pada umumnya mekanisme pelaporan yang teratur. Upaya pemantauan, Amerika telah melakukan upaya ekstensif untuk memantau dan meminimalkan tangkapan sampingan dalam perikanan domestik dan internasional. Namun program yang lebih komprehensif masih diperlukan. Implikasi manajemen, pengurangan tangkapan sampingan dan pembuangan harus menjadi bagian penting dari perencanaan pengelolaan perikanan untuk mengatasi komponen penting dalam dampak perikanan terhadap ekosistem laut. Addressing the problem. The first we discuss, the first step is to quantify the scale of the problem by complete comprehensive data are scattered by catch across all fisheries. To implement solution, program data to reduce by catch such as the modification, change in fishing practice, and effort reduction must be widely adopted. 3. Strengthen regulation. Regulatory frameworks that mandate bycatch and discard reduction need to be strengthened and consistently enforced. A call to action. Discarded is 1.06 million tons. Fish landed 3.7 billion tons. Discard to landing ratio 0.28. The scale of discarded bycatch in U.S. fisheries is steadily with a nationwide discard to landing ratio of 0.28, one of the highest in the world. Addressing this issue is critical conserving marine ecosystem and ensuring the sustainability of fisheries. Concept that effort by policymakers, industry, and the public are needed to implement comprehensive solutions and track the type of this persistent problem. Rakor Perjanjian Internasional Memperbaiki Organisasi Pangan dan Pertanian PBB untuk perikanan yang bertanggung jawab dan perjanjian PBB tentang stok ikan yang bermigrasi dan stok ikan yang bermigrasi jauh telah menetapkan prinsip-prinsip untuk meminimalkan penangkapan dan pembuangan ikan. Sinopsis. Okay, from the statement that now do you have any questions? Yes. What are the effects of discriminatory bycatch on the marine ecosystem as described in the paper on marine fisheries waste disposal in the ocean? Apa dampak dari hasil tangkapan sampingan yang dibuang terhadap ekosistem laut seperti yang dijelaskan dalam makalah tentang pembuangan limbah perikanan laut di AS? Okay, bycatch thrown in the sea can lead to the wastage of marine resources, ecological imbalance, threat to endangered species, habitat destruction, altered genetic diversity, and economic losses for fishermen. Effort to reduce bycatch include developing more selective fishing gear, implement fishing regulation, and promoting sustainable fishing practice. Oke, Indonesia. Hasil tangkapan ikan yang dibuang ke laut dapat menyebabkan Hasil tangkapan yang dibuang ke laut dapat menyebabkan pemborosan sumber daya laut
Ketiga, keseimbangan ekologi, ancaman bagi spesies terancam, kerusakan habitat, perubahan keragaman genetik dan kerugian ekosistem bagi nelayan. Upaya mengurangi tangkapan termasuk pengembangan alat tangkap yang lebih selektif, penerapan regulasi perikanan dan promosi praktik perikanan berkelanjutan. Bisa diterima saudara. Saudara. Oke, bisa saya terima. Cek. Any more question? Action. Saya dari kelompok 1 ini bertanya, what are the main contributor to the discard status in the southeastern region, especially in the Gulf of Mexico and the South Atlantic, as mentioned in the paper? Apa yang menjadi kontributor utama terhadap tingginya tingkat pembuangan di wilayah Tenggara, khususnya Teluk Meksiko dan Atlantik Selatan seperti yang disebutkan dalam makalah? Action. The main contributor to the high level of marine life in the southwest region, including of Gulf of Mexico and the Atlantic, is the nutrient-rich water and warm environment that support abundant phytoplankton growth, attracting diverse marine species. Kontributor utama untuk tingkat tinggi kehidupan laut di wilayah Tenggara yang asing, Teluk Meksiko dan Atlantik adalah air yang kaya akan selisih dan suhu hangat yang mendukung pertumbuhan fitoplankton yang melimpah, menarik berbagai spesies laut yang beragam. Apakah bisa diterima saudara Markus? Yes. 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 Are there any questions? No. Okay, if there are no any more questions, I will close today. Thank you. Dan. Kene. Nah,